धर्म प्रेमी सज्जनों तथा विश्ववासियों, हम मानव कहलाने वाले बुद्धि परक हैं। परमपिता परमात्मा ने हमें अक्ल दिया है विचार पूर्वक काम करने के लिए। इसीलिए हमारे शास्त्र में कहा गया मत्वा कर्मणि सिद्धते। मनुष्य वह है जो विचारशील है, विचारवान है, विचार पूर्वक काम करता है, उसका नाम मनुष्य है। लेकिन जिस कुरान को लोग ईश्वरीय ज्ञान मानते हैं, आसमानी किताब मानते हैं, अल्लाह का भेजा हुआ मानते हैं, अल्लाह का दिया हुआ ज्ञान बताते हैं, ज़रा एक ही आयत पर थोड़ा सा विचार करके हम देखें कि सही अर्थों में ये कुरान क्या अल्लाह का होना संभव है, जिसको लोग कलामुल्लाह कह रहे हैं, अर्थात अल्लाह का दिया हुआ ज्ञान बता रहे हैं। क्या इसमें बताया है, क्या तुझे इतनी भी इल्म नहीं, आसमान और ज़मीन की हर चीज़ अल्लाह के इल्म में है। ये सब लिखी हुई है किताब में महफूज। ये किताब महफूज में लिखी हुई है, अर्थात बल हुआ कुरान मजीद फी लौह महफूज। जिसको लौह महफूज कहते हैं, उसी लौह महफूज में ये बातें सुरक्षित लिखी हुई है। अल्लाह ताला पर ये तो अमर बिल्कुल आसान है, यानी अल्लाह ताला के नज़दीक ये काम बिल्कुल आसान है। कलाम इल्म रब की शान, जिसका शान नुज़ुल है, कलाम इल्म रब की शान, रब के कमाल इल्म का बयान हो रहा है कि ज़मीन व आसमान की हर चीज़ उसके इल्म के अहाता में है, यानी उसके नॉलेज में है, उसके दिमाग में है, उसके ज्ञान में है। एक ज़र्रा बराबर उससे बाहर नहीं है। कायनात के वजूद से पहले ही उसे कायनात का इल्म उसे था, बल्कि उसे लौह महफूज में लिखवा दिया था। शब्द पर ध्यान देना कि इस कायनात के बनाने से पहले कायनात के बारे में अल्लाह ने लौह महफूज में लिखवा दिया था। अब सवाल ये पैदा होता है कि लिखवा दिया था, इसका मतलब लिखा किसी और ने है, जिससे अल्लाह ने लिखवाई। अगर किसी और से लिखवाया गया तो लिखने के लिए क्या क्या उपकरण चाहिए, तो उसमें आगे बताया। देखिए, सही मुस्लिम में है कि अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन की पैदाइश से 50,000 साल पहले, जबकि उसका अर्श पानी पर था। दुनिया वालों को ज़रा गौर से सुनना है मेरी बातों को। मैं कुरान से ही हवाला दे रहा हूँ, प्रमाण दे रहा हूँ कि कुरान में कैसी बेतुकी बातें अल्लाह की है, अल्लाह ने कैसी बेतुकी बातें कही है। यहाँ सही मुस्लिम शरीफ के हदीस में है कि अल्लाह ताला इस दुनिया के पैदाइश से पहले 50,000 साल पहले, जबकि अर्श उसका पानी पर था, मखलूक की तकदीर लिखी। अल्लाह पानी में बैठे बैठे अल्लाह का अर्श पानी पर था, और बाइबल भी यही बता रहा है कि उसका सिंहासन पानी पर था, और उसमें बैठे बैठे अल्लाह ने इंसान की तकदीर लिखी। इस सुनन के हदीस में है कि सबसे पहले अल्लाह ताला के कलम को पैदा किया और उससे फरमाया कि इस दरियाफ्त किया हुआ क्या लिखूं। उसे कलम से फरमाया लिख, तो कलम ने दरियाफ्त किया क्या लिखूं, तो फरमाया जो कुछ होने वाला है। बस क़यामत तक की कुछ होने वाला था उसे कलम से कलमबद्ध किया गया। बंधुओं, ज़रा विचार करना कि मानवता विरुद्ध बातें किस तरीके से है कुरान की, या कुरान के मानने वाले मानवता विरुद्ध बातें किस तरीके से करते हैं कि दुनिया बनाने से पहले जब अल्लाह का सिंहासन पानी पर था, तो पानी पर बैठे बैठे दुनिया वालों की किस्मत लिख दी अल्लाह ने। अब कलम को लिखवाया, कलम से लिखवाया गया। कलम बनाया किससे, कलम बनाने के लिए कौन कौन सा रॉ मटेरियल चाहिए,
اس کی بھی کوئی چرچا سمپورن قرآن کے اندر میں نہیں ہے۔ اور یہ اسلام کے ماننے والے لوگ ڈنگ ہانکتے ہیں قرآن کلام اللہ ہے، اس میں ایسی ایسی باتیں ہیں، اس میں کیسی کیسی باتیں ہیں، جھوٹی جھوٹی باتیں ہیں، گپ اور گپا کی باتیں ہیں، دھڑا دھڑ گپ مارا ہے اللہ نے کہ اس میں ساتھ کیوں اور کیسا ہونا سمبھو ہے۔ اس میں لکھا ہے دنیا بنانے سے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ سوال یہ ہے کہ قلم کس چیز سے بنائی گئی، قلم بنانے کے لیے کیا کیا اپکرن چاہیے تھا، وغیرہ وغیرہ۔ اس کی کوئی چرچا نہ قرآن میں ہے نہ حدیث کی کتاب میں ہے۔ ابھی انسان پیدا بھی نہیں ہوا، ان انسان کی قسمت کو لکھوا دیا گیا۔ اب قسمت میں اگر لکھی ہوئی ہے پہلے سے ہی تو پھر تو وہ بنا پریشرم کیے ملنا چاہیے اپنے آپ۔ تو پھر دنیا میں پریشرم کیوں کرنا پڑتا ہے جب قسمت میں لکھ دیا اللہ نے؟ یہ کتنی ہاسیہ کر باتیں ہیں، کتنی بیتوکی باتیں ہیں، پڑھے لکھے لوگ اس کو سچ مان رہے ہیں۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ دنیا بنانے سے 50,000 سال پہلے لکھی گئی۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ 50,000 سال اللہ نے گنا کیسے؟ اللہ کو 50,000 سال کس طریقے سے گنا، کیسے پتہ لگا اللہ نے 50,000 سال ہوا؟ قرآن کی ان بیتوکی باتوں کو جو لوگ پتھر کی لکیر مانتے ہیں انہیں اپنی دماغی علاج کرا لینا چاہیے۔ یہ پرمان سورہ حج آیت نمبر 70 کا ہے۔ آیت نمبر 70 میں اللہ نے یہ ذکر فرمایا ہے۔ میں اس کو آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہاں قرآن میں اللہ نے کیا کہا؟ الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء ما فی السماء والارض ان ذلک فی کتاب ان ذلک علی اللہ یسیر، ان ذلک علی اللہ یسیر، یہ آپ بتایا گیا ہے۔ اور اس کا ارتھ میں آپ لوگوں کو پہلے بھی سنا چکا ہوں اس سے پہلے۔ تو اب وچار کرنا یہ ہے مانو کہلانے والوں کو، کیا ہم مانو کہلانے والے ان قرآن کی دھڑا دھڑ گپ کو سچ مانا جانا سمبھو ہے کہ سچ مانا جائے؟ یہ اللہ کی کلام ہے، یہ اللہ کی کہی ہوئی باتیں ہیں۔ مانو کہلانے والے اس پر چنتن اور وچار کریں اور ست کو دھارن کریں، است کو چھوڑیں۔ یہ آڈیو اگر آپ لوگوں کو اچھی لگے تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کیجیے گا اور سبسکرائب لائک کیجیے، آئیکن بیل دبانا نہ بھولنا۔ اسی کو ہی میں آج ابھی لکھ کر کے اپنے فیس بک پیج میں پوسٹ کیا ہوں، ویدک گیان ڈاٹ میں پوسٹ کیا ہوں اور اپنے یوٹیوب چینل میں بھی پوسٹ کیا ہوں۔ آپ لوگ وہاں سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ذرا وچار کر کے دیکھنا کہ بیتوکی باتوں کو اسی طریقے سے قرآن میں ایک قصہ نہیں ہے، ایسا ہی دھڑا دھڑ قصہ میں بولا، دھڑا دھڑ قصہ اللہ کا ہے یہ سمپورن قرآن میں۔ دھنیہ واد کے ساتھ مہندر پال آریہ۔